त्रयोदशाध्याय राजोवाच एमन्तः विप्ररवचन सुनिसन्तोष राजामान तदन्ते पुणी हेला किस कहिबा हेउ ब्रह्मा शिष्य से सुत देव तहु भणी सुण सकृत नृपमणि से राजा धर्म बल त्रासे जमन पशिला देशे दिने से संजीवनी नाथ जातनारे से उपगत देखिला जातना मध्यरे पापी अछन्ति बहुतरे ता देखि जम संभूत डकाई मंत्री चित्रगुप्त जमकु कही शुणिबा हेउ जंतु साई इक्ष्वाकु वंशरे राजन नाम ताहार कीर्तिमान से राजा परजा सहित करन्ति वैशाख व्रत सहस्रे योजन ता सीमा सहस्रे तहि पुण्यतमा पुण्यर बिनु पाप नाही किं पाई लेखिबो गोसाई आम्भर अधिकार नाही शुणिमा हेउ जंतु साई एमन्त शुणि जंतु आरी महिष पृष्ठे बीजे करी विधाता छमुरे मिलिला साष्टांगे दंडवत कला बोइला शुण वेदवर छाड़िबी अधिकार मोर शुणिण जंतु पति कथा जमकु पुछिले विधाता किं पाई बोई गुण तोर संक्षेपी कह मो आगर ता शुणि कृतांत कही शुणिबा सावित्रीर साई मर्त्य भूमिरे नृपवर बड़ प्रतापी से मर्त्यर तासीमा सहस्रे योजन नाम ताहार कीर्तिमान ताहार राज्यर मध्यर मोर नहिला अधिकार एमन्त समये नारद करि मिलिले वीणा वाद्य ताहांकु देखि पितामह बोइले नारद तु कह किं पाई जम अधिकार होइला नाही से राज्यर विधाता मुखु एहा शुणि कहे नारद महामुनि हे प्रभु पितामह शुण से राज्य काम कर्महीन भरद्वाज मुखु शुणिला वैशाख धर्म आचरिला अनेक पाणी पणा सह छत्र पादुका उपान आबर दान देले जेते राजा दे परजा सहिते एमन्त शुणि वेदवर कर्णरे देले बेनिकर तहु उठिले घातिकार
ଯମ ଯେ ହୋଇଲା ବାହାର, ମହିଷ ଉପରେ ଉଠିଲା, ତକ୍ଷଣେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଗଲା। ସୈନ୍ୟ ସାଜିଣ ତତ୍କ୍ଷଣ, ମିଳିଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନେଣ। ଘେନିଣ କାଳ ଦଣ୍ଡ ପାଶ, ରାଜା ଭୁବନେ ପରବେଶ। ତାକୁ ଦେଖିଣ ନରପତି, ଥାଟ ସେ ସାଜିଲା ତଡ଼ତି। ଧର୍ମବନ୍ତ ସେ ମହିପାଳ, ଘେନିଣ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ। ଯୁଝିଲା ଯମର ସଙ୍ଗତେ, ନାନା ଆୟୁଧ ଧରି ହସ୍ତେ। ଯୁଦ୍ଧ ସେ କଲା ମହାଘୋର, ଯମ ପେଶିଲା ନିଜ ସର। ସେ ଯମ ସର ତତ୍କ୍ଷଣେ, ରାଜା କାଟିଲା ତାର ବାଣେ। ଦୁହିଁଙ୍କି ଦୁହେଁ ମହାବଳୀ, ପର୍ବତ ପାରନ୍ତି ସେ ଟାଳି। ଏମନ୍ତ ବହୁ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, କେହି କାହାକୁ ନ ଜିଣିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋର, ସ୍ୱର୍ଗେ କମ୍ପିଲା ସୁନାସିର। ଜାଣିଣ ଦେବ ନାରାୟଣ, ଚକ୍ରକୁ ପେଶିଲେ ତକ୍ଷଣ। ବୋଇଲେ ଭକ୍ତ କୁମୋହର, ଅଦୋଷେ ଦଣ୍ଡେ ଦଣ୍ଡଧର। ଚକ୍ର ତୁ ତତ୍କ୍ଷଣେ ଯାଅ, ଦଣ୍ଡଧରକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ବିଷ୍ଣୁ ଆଜ୍ଞାରେ ସୁଦର୍ଶନ, ମିଳିଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ବହନ। ବୁଲିଲା ଅନ୍ତରାଳ ହୋଇ, ଯମକୁ ଛେଦିବାର ପାଇଁ। ଯାଇ ମିଳିଲା ଯମ ପାଶ, ଦେଖିଣ ଯମ କଲା ତ୍ରାସ। ସଂଗ୍ରାମ ତେଜିଣ ପଳାଇ, ଚକ୍ର ଛାଡ଼ିଣ ନଦିଓଇ। ପଥ ନ ପାଇ ଜନ୍ତୁଧର, ରାଜାଙ୍କୁ ବୋଇଲା ଉତ୍ତର। ହେ ରାଜା ଦୋଷ କ୍ଷମା କର, ଚକ୍ରର ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଧର। ଯମ ବିକଳ କଥା ଶୁଣି, ସେ ଧର୍ମଶୀଳ ନୃପମଣି। ବୋଇଲା ଯମ ଗଲେ ନାଶ, ଆମ୍ଭର ହେବ କେଉଁ ଯଶ। ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ରାଜନ, ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ରକୁ କଲା ଧ୍ୟାନ। ବୋଇଲା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ଯମକୁ ନଦିଅ କଷଣ। ଏମନ୍ତ ବହୁ ସ୍ତୁତି କଲା, ପ୍ରସନ୍ନ ସୁଦର୍ଶନ ହେଲା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବ ଦେଖୁଥିଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କଲେ। ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଦେବଗଣ, ଧନ୍ୟ ତୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ନୃପରାଣ। ମାନବ ହୋଇ ଯମ ସଙ୍ଗେ, ଯୁଦ୍ଧକୁ କଲୁ ରଣ ରଙ୍ଗେ। ଏମନ୍ତ ଦେବଗଣ କହି, ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ର ତୋଷ ହୋଇ। ଯାଇ ଲାଗିଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର, ଦେବେ ଚଳିଲେ ଯେ ଛାପୁର। ଯମୁ ସେ ଯମ ହାରିଗଲା, ରାଜା ସଙ୍ଗତେ ପ୍ରୀତି କଲା। ଚଳିଲା ଆପଣା ଭୁବନ, ସ୍ୱଦେହେ ରହିଲା ରାଜନ। ବୈଶାଖ ଧର୍ମରୁ ଉଦିତ, ଯମକୁ ଜିଣି ନରନାଥ। କୀର୍ତ୍ତି ରଖିଲା ତିନି ପୁରେ, ଏ ମହାବୈଶାଖ ଧର୍ମରେ। ତୁ ବୈଶାଖ ଧର୍ମ କର, ବସିବୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର। ମିଥିଳା ନୃପତି ଆଗର, କହିଲେ ସୁତ ବେଦବର। ବୈଶାଖ ଧର୍ମ ମହାରସ, ଭାବେ ଭଣିଲେ ରାମଦାସ। इति श्री स्कंद पुराणे वैशाख माहात्म्ये नारदंबर्ष संवादे सुतदेव धर्म कथने नाम त्रयोदशोऽध्यायः।